Narodna mudrost nikada ne laže, a sutra, baš sutra na praznik Svetog Ilije Gromovnika, nebo bi moglo da progovori na najstrašniji način. Zamislite samo ovu scenu. Tamni oblaci se naglo skupljaju na nebu. Vazduh postaje težak i zagušljiv, a onda odjednom prasak. Nebo se razdere, a kroz njega projure vatrena kola koja vuku 4 silna konja, iz čijih nozdrva šiklja živi plamen. To je Sveti Ilija Gromovnik, koji u najsuvljem i najtoplijem delu godine jurja nebo i svojim strašnim gromovima gađa đavole koji mu se nađu na putu. Ali pitanje koji svi postavljaju: šta ako baš sutra čujete grmljavinu? Da li znate šta tada smete, a šta nikako ne smete raditi? Ostanite sa mnom do kraja, jer otkrivam tajne verovanja i običaje koje srpski narod čuvao vekovima, a koji bi vas mogao spasiti bukvalno od nebeske kazne. Vi koji ste na našem kanalu znate da volimo da zaronimo duboko u našu tradiciju, ali ovo je nešto posebno. Sutra slavimo Svetog Iliju, proroka koga pominju Talmud, Biblija i Kuran. Čoveka toliko silnog da prema predanju nije doživeo smrt, već se živ u vatrenim kočijama vazneo na nebo. Ako vam je zanimljivo kako je jedan prorok postao gospodar gromova i munja, kako su naši preci krstili stare slovenske običaje i zašto se na sutrašnji dan strogo zabranjuje bilo kakav rad u polju, ostanite do kraja. Na kraju videa postavit ću vam pitanje na koje ćete želeti odgovoriti u komentarima. Ako vam se dopada ovakav sadržaj, lajkujte ga i podelite sa prijateljima, jer verujte, ovo ne sme da propusti niko ko živi na ovim prostorima. Sveti Ilija je jedan od najpoštovanijih svetitelja među Srbima, a njegov praznik Ilindan obeležava se svake godine 2. avgusta po gregorijanskom kalendaru, odnosno 20. jula po julijanskom. Ime mu je Ilija ili Elaja, a reč o izraelskom proroku iz 9. veka pre nove ere, rodom iz Aronaba, odnosno iz grada Tesvita, zbog čega je prozvan Tezviđanin. Njegovo rođenje bilo je obavijeno nad prirodnim znamenjem. Kada se Ilija rodio, njegov otac Sabah je video anđele Božije, kako dete povijaju ognjem i hrane ga plamenom. To je bilo znamenje njegovog plamenog karaktera i blagonadane sile. Sudbina koja ga je već na samom početku odredila za jednog od najvećih duhovnih velikana. Svu svoju mladost Ilija je proveo u dubokom razmišljanju i molitvi, često se povlačeći u pustinju kako bi u tišini slušao Božji glas. U to vreme Jevrejsko carstvo bilo je podijeljeno na 2 dela. Carstvo Judino sa prestonicom u Jerusalimu i carstvo Izraeljevo sa prestonicom u Samariji. U Izraeljskom carstvu vlada je car Ahav, čovek kome je sudbina Svetog Ilije bila neraskidivo vezana. Naime, Ahav je pod uticajem svoje žene, koja je bila Sirijanka, napustio Mojsijevu veru i počeo da slavi tuđe bogove, naročito vavilonsko božanstvo Vala. Car je podigao hram Valu, postavio brojne sveštenike na službu tom lažnog bogu i odvraćao narod da služi jednom i živom Bogu. Upravo zbog te nepravde i gramzivosti prorok Ilija se smelo suprotstavio caru, prebacivši mu otpadništvo i prorokujući sušu i glad. Rekao je Ahavu da neće biti kiše 3 godine i 6 meseci, sve dok se narod ne pokaje. I zaista nebo se zatvorilo. Suša je zadesila zemlju, a narod je patio. Ali Ilija nije bio samo prorok propasti, njegova moć ogleda se u čudesima. Sišao je oganj sa neba i zapalio žrtvu Bogu, dok Valovi sveštenici to nisu mogli da učine. Molitvom je sveo kišu sa neba.
čudosno umnožio brašno i ulje u kući jedne udovice i čak je vaskrsao umrlog sina. Proreknuo je Ahavu da će mu psi lizati krv posle smrti. I obe strašne kazne su se po predanju obistinile. Ilija je na gori Horivu razgovarao sa Bogom i čuo njegov glas u tihom svetlom povetarcu. Uzeo je Jeliseja za učenika i odredio ga za naslednika u proročkom zvanju. Ali ono što je svetog Iliju učinilo jedinstvenim među ljudima jeste način na koji je napustio zemlju. Nije umro, već je u vatrenim kolima sa vatrenim konjima uzet na nebo. Upravo ta scena, njegovo ognjeno vaznesenje, najčešće se slika na ikonima koje slave Ilindan. Ali ono što narodnu tradiciju čini posebno zanimljivom jeste kako je sveti Ilija postao gromovnik. Kada su Sloveni prelaskom u hrišćanstvo prihvatili novu veru, nisu odbacili svoja stara verovanja, već su ih prilagodili. Tako su sve osobine starog slovenskog boga Peruna, koji je vladao munjama i gromovima, preneli na svetog Iliju. Perun je kod starih Slovena bio toliko obožavan i poštovan, da je čak zamenjivan vrhovnim bogom, iako to nije bio. Bio je sin vrhovnog boga Svaroga. I tako Ilija prorok, koji je vatrom sa neba palio žrtve, postao gospodar nebeskih sila, onaj koji upravlja gromovima i munjama. Prema narodnom verovanju sveti Ilija se na Ilindan vozi u vatrenim kolima, koja vuku 4 konja. Iz njegovih nozdrva izbija plamen. Grmljavina koju čujemo nije ništa drugo do tutnjave njegovih kola, dok jure nebom i oblacima. Kada pucaju gromovi, narod kaže da svetac gađa đavole. Zato postoji strogo pravilo. Kad na svetog Iliju grmi, nikako se ne treba krstiti. Zašto? Veruje se da bi se nečastivi, ako vide znak krsta, sklonio pod njega. Ali u krst grom ne udara. To je neverovatan spoj hrišćanske i paganske simbolike, koji je opstao vekovima. Zanimljivo je da i verovanje da sveti Ilija ne zna tačno kad je njegov dan. Naime, narod veruje da on svake godine pita svoju sestru Ognjenu Mariju, koja mu ne govori tačan datum iz straha, da kada bi saznao, u svojoj žestini uništio sve pred sobom. Kada dan prođe, ona mu tek tada kaže da je njegov praznik prošao. Zato se i čuva ovaj praznik sa ogromnim strahopoštovanjem. Ako ste mislili da su ovo priče za malu decu, razmislite ponovo. Običaji koji se vezuju za Ilindan i dalje se živo čuvaju širom Srbije, posebno u selima. Iznad svega važi pravilo da na svetog Iliju se ne radi, ni u polju ni u kući. Veruje se da će sveti Ilija kazniti neposlušne olujom ili munjom. Naročito zabranjen rad sa bilo kakvim sečivom ili metalom, jer se veruje da metal privlači grom. U nekim krajevima veruje se da ne sme ni ulaziti u vinograd, kako se ne bi navukao gnev svetitelja. Također postoji verovanje da na Ilindan pre podneva vlada leto, a posle podneva dolazi jesen. Zato se nakon ovog dana više ne treba kupati u rekama. Voda doziva svoje žrtve. I zaista, narodna mudrost kaže da posle svetog Ilije leto polako prolazi, pa iz davnina ostala izreka: od svetog Ilije sunce sve milije. Ali ne zaboravite, ako na Ilindan grmi, veruje se da će propasti sav rod oraha i lešnika. Pored zabrana, postoji običaj koji donose zdravlje i sreću. Na Ilindan se jede med. Veruje se da med koji je izvađen baš na sutrašnji dan ima lekovita svojstva. Pčelari veruju da med koji se vadi na Ilindan ima posebnu moć i služi kao lek. Nekada je bio običaj da majke mažu svoju decu medom po obrazima, kako bi bila zdrava i vesela cele godine. Mnogi roditelji svojoj deci daju ime po ovom svetitelju, jer je on simbol snage i neustrašivosti.
Sveti Ilija se također slavi kao krsna slava mnogih porodica, posebno u brdsko-planinskim i pastirskim krajevima. Zanimljivo je da Sveti Ilija nije samo zaštitnik poljoprivrednika, već ga slave i kovači, kožari, električari, piloti, vodeničari, grnčari, puškari, zlatari i autolimari. To govori o tome koliko je njegova zaštita široko rasprostranjena među svim slojevima društva. U nekim krajevima Srbije tradicionalno se na Ilindan žrtvovao bik u čast Svetog Ilije, kao vrsta obredne žrtve za dobar rod, kišu i mir u selu. Iako se ovaj običaj danas veoma retko sreće, u pojedinim selima, naročito u zapadnom delu Svrljiške opštine, postoji običaj da se na ovaj dan kolju prošlogodišnji petlovi iz jata, takozvani petlovi starcu. Ilindan je vreme vašara i narodnih sabora. Širom Srbije od Negotina do Šapca organizuju se trodnevni vašari na kojima se okuplja narod, trguje, igra i peva. Na Pešterskom selu Braćak održava se Teferić, koji važi za jedan od najstarijih takvih događaja u Sandžaku. U Novom Valjevu se u porti hrama Svetog Georgija održava poznati ilinski vašar. U drugim mestima poput Klinaca Ilindan se slavi uz pečenog vola, vatromet i narodne igre. Na krajnjem jugoistoku Srbije na Ilindan se tradicionalno okupljaju pripadnici tri naroda, Bugara, Makedonaca i Srba, obnavljajući prijateljstva i rođačke veze. Sveti Ilija nije samo starozavetni prorok, već i novozavetni svetitelj. U hrišćanskoj tradiciji on je jedan od proroka koji su se na gori Tavoru poklonili Isusu Hristu na dan preobraženja Gospodnjeg, kada se Gospod javio svojim učenicima sa poukama nove vere. Zato se lik Svetog Ilije često slika na preobraženskim ikonama. On je prisutan i u viziji Svetog Jovana Blagoslova, u kojoj se njegova uloga vezuje za budućnost hrišćanske crkve i za drugi dolazak Hrista Spasitelja. Prema knjizi Otkrovljenja Jovanovog, drugi dolazak Hristov najavit će Ilija zajedno sa starozavetnim prorokom Enohom. Veruje se da će se pred kraj sveta Ilija ponovo pojaviti kako bi suzbio silu Antihristovu. Sveti Ilija nije umro, već je živ uzet na nebo i zato je jedan od retkih starozavetnih pravednika koji nije video smrt. Zanimljiv je i podatak da je Sveti Ilija bio zaštitnik vazduhoplovaca u Kraljevini Jugoslaviji. Ta tradicija obnovljena je 1992. godine, nakon što je tokom komunizma bila zanemarena. U Kraljevini Jugoslaviji stava vazduhoplovaca proglašena je ukazom 1924. godine, ali je sa propašću Kraljevine prekinuta. Kada pogledamo sve ove običaje i verovanja od straha, od groma, do lekovitog meda, od zabrane rada do vašara i pesama, jasno je da je Sveti Ilija gromovnik, neizostavni deo našeg duhovnog identiteta. Sutra, na sutrašnji dan dok slavimo ovog velikog proroka, setimo se da iza svakog groma i munje, iza svake vrućine i kiše, postoji verovanje u pravednog i silnog svetitelja koji bdi nad nama i našim dugim poljima. A sada pitanje za vas koje sam obećala. Šta vi radite na Ilindan? Da li se pridržavate starih običaja i ne radite ništa? Ili ste pak morali da odete u polje? I šta mislite? Da li će sutra grmeti? Pišite nam u komentarima. Podelite vaše priče iz kraja u kome živite. Lajkujte video ako vam se dopao i pretplatite se na kanal, da ne propustite nijednu sljedeću priču o našoj bogatoj tradiciji. Jer verujte, ovo je tek početak. Hvala vam što ste gledali do kraja i ne zaboravite, od Svetog Ilije sunce sve milije.